जो चरण रे कौन थाए आमे जदि सीधा सड़क भाव में प्रभुंकर पाद को बुझी पारुने प्रभुंक पाद को वंदना करि पारुना भागवत किंतु कहले गोविंद 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 पदुगलुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रज नारी से ब्रज नारी पयरे मनम रहु निरंतरे अर्थ प्रभुंकर पाद पद्म ताकू भक्ति करिया पई तांको कृपा लाभ करिया पई मोर से स्तर मोर से योग्यता पर्यंत आसी नाही किंतु कौन करी गोविंद 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 पदुगलुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रजनारी जो ब्रजनारी माने प्रभुंकर पाद पद्मर मकरंद को पान करी तरी गले जदि से ब्रजनारी पाद पद्म तले भक्ति रही जानता तले प्रभु निश्चित मिल जाते कहले से ब्रज नारी पयरे मनम रहु निरंतरे जदि से ब्रज नारी पाद पद्म मो मन रही जानता तले प्रभु को कृपा मते निश्चित भाव में मिल जानता ताले प्रभु कौन कहउचंती जे देख तमे समस्ते जानिबा दरकार आम मानक ठाकुर चरमरे कहले तू अबोध किछि बोध नहीं आसीचु चरमर बाणी प्रभु कहले तू अबोध किछि बोध नहीं आसीचु एक नंबर चरमर प्रथम कल्याण दिली ततर बाणी कि कथा देखिले कहले तू अबोध किछि बोध नहीं आसीचु मु अबोध मो पाखरे बोध शक्ति तले आसिला कोडु जदि मो अबोध हेली जदि मो पाखरे बोध शक्ति अछि तले मो अबोध किपरि हेली प्रभु चरमरे कहले तू अबोध किंतु किछि बोध नहीं आसीचु अर्थ जेते बेले गोटे छोटिया छुआटिए जन्म हुए सी कोन सीधा सड़क भाव में चली पारे धीरे 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 बयस बढ़िला मात्र के से चली पारे ना तो सेमिति तू अबोध तू जेते बेले जन्म ही थाउ तू सेते बेले अबोध हे कि जन्म नहीं थाउ किंतु किछि बोध नहीं आसीछु प्रभु समस्त को कही नांती केवल जो माने प्रभु को धारावाही से मान को कहचंदी किछि तू बोध नहीं जदि न आसी थांतु तले मो पाद पद्म को तू किपरि आसी हरि हरि बोला ताहारे मो चरण को तू किपरि आसी थांतु तले मो कृपा को तू किभଳି भाबर लाभ करि थांतु ताहाले तो पाखरे बोध अछि ना बोध नाही बोध अछि ताहा सेते बेले स्फुरित होई थाए जते बेले तू गुरु स्वामींकर पदाश्रय ही थाउ गुरु स्वामींकर शरण नहीं तू हरि नाम गाउथा गुरु स्वामी कर शरण नहीं तू हरि नाम गाउथा आहा मुक्तिर द्वार खोला तो रही मुक्तिर द्वार खोला तो रही आरे भगत गुरु स्वामी कर शरण बोले गुरु स्वामी की गुरु स्वामी शरण नहीं तू हरि नाम गाउथा गुरु स्वामी पाद पद्म को दर्शन कर दूचे माने आमे को जन्म रे कौन पुण्य करथिले थरे विचार करब जदि गुरु स्वामी को पाद पद्म को आमे दर्शन करि पारुचे सत्संग रे किबा शाखा रे काहे की कारण गोटे सुंदर भजन रे बुझे कहिले जार दर्शन जोगी न पांति झुरी हेउछंती ब्रह्मा शंकर तो जहा दर्शन जोगी मुनि ऋषि देवता माने पाउ नाहंती साधु संत ऋषि महर्षि कल्प कल्प ध्यान रे बसी कहले साधु संत ऋषि महर्षि जहां को पाद पद्म को कल्प कल्प धरी साधना करिचंती बसी रहिचंती तथापि से माने प्रभुंकर महिमा को जानि पारी नाहंती तले आम भलिया दिनहीन अकिंचन पतित बा कौन प्रभु पाद महिमा कहियो कौन बा आपण मान को बतेइबो ठाकुर केशवंकर पाद महिमा संपूर्ण असंभव आमे प्रभु पाद महिमा कहिबा को जाउछु मात्र ये हला आमर दृष्टता तार कहिबार शक्ति प्रभु पाद तो छाड़ी दियो प्रभु पादर रजर शक्ति कहिबा मध्य रजर महिमा कहिबार शक्ति मध्य प्रभु हमकु सही योग्यता प्रदान करी नाहांती ताहले किते शक्तिशाली ठाकुर मो केशव थरे विचार करंतु निज मन को प्रश्न करंतु जगत रे जहा केही करिकी देखै नाहंती ताहा प्रभु करिकी देखैचंती कौनसी गुरु कौनसी सद्गुरु मानि नाहंती मु ठाकुर बोली किंतु ठाकुर निजे मानिचंती मु ठाकुर बोली निजे मानिचंती केमिति मानिचंती प्रभु
ନିଜେ ଚରମରେ କହିଲେ କହିଲେ ତୁମେ ମାନେ ଯଦି କେମିତି ତମର କଲ୍ୟାଣ ହବ କେମିତି ତମର ମଙ୍ଗଳ ହବ ତମେ ଯଦି ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ଠାକୁର ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ତମେ ଯଦି ଜାଣିଛ ତମର କେମିତି କଲ୍ୟାଣ ହବ ମଙ୍ଗଳ ହବ ତାହେଲେ ମୋ ପାଖକୁ ତମେ ଆସୁଥିଲ କାହିଁକି? ତା କାରଣ କ'ଣ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ହଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛେ ଆଉ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଠାକୁରେ କେଶବ ଆସିଛନ୍ତି କୋଉଠୁ ନା ଅବ୍ୟକ୍ତ ମଣ୍ଡଳରୁ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ। ଯଦି ଆସିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ନେଇକି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଗତକୁ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି? ତା କ'ଣ ସିଏ ଦେବେ ଜଗତକୁ? କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗତକୁ? ତାଙ୍କର ପରମ ପାବନ ଶାସ୍ତ୍ର ଚରମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ କି ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ମୀମାଂସା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛନ୍ତି ଚରମ ଶାସ୍ତ୍ର। ଇଏ ତ ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେତିକି ସଦ୍ଗୁରୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସନାତନୀ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସନାତନୀ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସନାତନୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କେଶବ ସନାତନୀ କେତନୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସନାତନୀ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଜଗତରେ ରାମ ଆସିଲେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ହେଲି ଜଗତର ଗୁରୁ, ଜଗତରେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ କହିଲେ ବସୁଦେବ ସୁତଂ ଦେବକଂ ସଚନୁରମର୍ଦନଂ ଦେବକୀ ପରମାନନ୍ଦಂ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଜଗତ ଗୁରୁ, ମୁଁ ହେଲି ଜଗତର ଗୁରୁ। କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ କେଶବ ଆସିଲେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ଗୁରୁ? ସେ କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ଜଗତ ଗୁରୁ? ସେ କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ? କ'ଣ କହିଲେ? ସେ ଜଗତ ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଯେମିତି ଗୁରୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ନିଜକୁ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖେଇଲେ। ଆଉ କୈବଲ୍ୟ ମଣ୍ଡପରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗୀ ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ସମସ୍ତ ମହର୍ଷି ସମସ୍ତ ଦେବର୍ଷି ସମସ୍ତ ରାଜର୍ଷିଙ୍କୁ ବସେଇ ଇଏ ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାହାଙ୍ଗାଶ୍ରମ ଯିବା ଭାଇ, ଆମେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୁରୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭକ୍ତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଗୁରୁକୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଆସିବେ। ତାହେଲେ ଏହି କାମ କରିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଠାକୁରେ କେଶବ। ଯଦି ଏତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଭିତରେ ରହିଛି, ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଯାହା ଯାହା କରିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସିଏ ପ୍ରଭୁ କେଶବ ସୁନ୍ଦର ଠାକୁର ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କେମିତି ମିଳେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଗତ ଠାକୁର କ'ଣ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି? ଗୀତା କହିଲେ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଚମେଂ ଦିବ୍ୟ, ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କର୍ମ ଦିବ୍ୟ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଅବତାର, ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେମିତି ଜନ୍ମ ଦିବ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇଭଳି କର୍ମ ବି ଦିବ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବି ଦିବ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କର୍ମ ବି ଦିବ୍ୟ। ଦିବ୍ୟାତି ଦିବ୍ୟ ଭବ୍ୟାତି ଭବ୍ୟ ସ୍ତବ୍ୟାତି ସ୍ତବ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ଆମ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜଗତକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରି। ଯିଏ ଅନୁଭବୀ ଭକ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁ କେଶବଙ୍କୁ ଥରେ ଅନୁଭବରେ ଆଣିଛି ଆଉ ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରି ନାହିଁ। ଯଦି ଥରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଅନୁଭବରେ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛେ କାହିଁକି? ତା କାରଣ କ'ଣ? ଠାକୁରେ କହିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଆସିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଶ୍ରୀହାନି ଭୟରେ, ଅର୍ଥ କାଳେ ମୁଁ ଗଲେ କୋଟିପତି ହେଇଯିବି କି, କାଳେ ମୁଁ ଗଲେ ମୋର ପଇସା ପତ୍ର ବଢିଯିବ କି? ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମାକୁ ଜାଣିବାକୁ ନୁହେଁ, କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। କିନ୍ତୁ କିଏ? ଯିଏ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହିମାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, କି ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଭାଇ, ଆମେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଥାଉ, ଜଣେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆସି କ'ଣ କରିବେ? ଆମ କାନରେ କହିଦେଇ ଯିବେ, ମନ ମନ ଟିକେ ଶୁଣୁଥିବେ, କାନରେ କହିଦେଇ ଯିବେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ, କେଶବ ଠାକୁର ଠାକୁର ବୋଲି ଟିକେ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ। ନା ପ୍ରଭୁ ଠାକୁର, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଠାକୁର ଠାକୁର କହୁଛେ, ଆଉ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେବି? ନା ମାଳିକାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କେଶବ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା? ମାଳିକାରେ କ'ଣ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଟିକେ କହିବେ? ଆମେ କହୁ ଓହୋ ମାଳିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କେଶବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଠାକୁର। ଯଦି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କେଶବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠାକୁର ବୋଲି ଲେଖି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଠାକୁର ବୋଲି ମାନେ ନଥାନ୍ତେ। ତାମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲାଣି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବିଶ୍ୱାସ ଆସି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଚରମରେ କହିଲେ ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ସେଠି ପ୍ରମାଣର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେ ଠାକୁର ବୋଲି, ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି, ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମଣ୍ଡଳାଧିପତି ବୋଲି, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି, ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି,
ताले कोन आमको प्रमाण दबाक पड़िबो मालिकारु अच्युतानंद पद को उद्धृत करिया पड़िबो कौनसी पदर आवश्यकता नाही कारण एतले मन मानि जाए प्रभु ठाकुर बोली आउ परिवर्तन होबार नाही ये मन किंबा प्रमाणर मध्य आवश्यकता नाही प्रभु निजे करिकी देखैचंती निजे शुक्ली यज्ञ रे तांको तुंडरू खोली देइचंती मु ही निजे ठाकुर बोली निजे कहि देइचंती से निजे ही कहि देइचंती चरम रे जहा लेखाई सत्य तोर चिरमंगल कांक्षी पिता श्याम मानकर बापा बोली निजे ही मानि देइचंती से निजे ठाकुर बोली शुक्ली रे चरम चैतन्य महायज्ञ रे से निजे मानि देइचंती आउ ताहाले प्रभुंकर पाद पद्मर स्नान हबाकू जाउची आगकू केबे एही वर्ष जून मास 19 तारिख रु 22 तारिख पर्यंत यज्ञ होची कोठी ना बारीपदारे यज्ञ होची जोठी कोन होची ना कैवल्य चैतन्य मधु स्नान ओ ब्रह्म यज्ञ मधु स्नान माने से दिन प्रभुंकर पादुका श्रीपादुका महुरे संपूर्ण भाव स्नान हेबे आ जगत से ही महु स्नान होथुआ पादुका को दर्शन करी सही दिन मुक्ति पाइबो आगो को आसुची सही दिन परिचारक महादेव कहले पादुका बाबदरे कहिया पे पादुका ऊपर कहिया पे ई त आगो को आसुची प्रभुंक पादुकार स्नान होबो प्रभुंक पादुका महुरे स्नान होई जगत रे समस्तंकर क्षोभ दुख को दूरीभूत करिवो आ अल्प दिन बेसी दिन भी नुही प्रभु निजे कहिचंती तांको चरम शास्त्र रे कोन कहिले जे यही पाद पद्म जो पाद पद्म रे आम मानक मन ध्यान द्वारा स्थिर होई कि रहुनी नाही ध्यान द्वारा स्थिर होई कि रही परिवो नाही भाई भाबी दउचे प्रत्येक जुग सइला परे एमिति कलिजुग ऊपर कलिजुग ऊपर कलिजुग ऊपर कलिजुग आसुथबो कारण जुग गोटे घूर्णायमान हबो सत्य जुग त्रेता जुग द्वापर जुग कलिजुग पुणी प्रलय पुणी तापरे सत्य त्रेतया द्वापर कली किंतु प्रभु ताहा कहिनांती प्रभु कहले जुग केमिति आसे जुग को सूत्र रे आसे जुगर आसीबार प्रणाली केमिति ना जुग एही भली आसे सत्य रे सत्य सत्य रे त्रेतया सत्य रे द्वापर सत्य रे कली त्रेतया रे सत्य त्रेतया रे त्रेतया त्रेतया रे द्वापर त्रेतया रे कली द्वापर रे सत्य द्वापर रे त्रेतया द्वापर रे द्वापर द्वापर रे कली कली रे सत्य कली रे त्रेतया कली रे द्वापर कली रे कली किंतु ठाकुरे को कली रे आसंती प्रभु निजे कहले मु को कली रे आसे ना कि को जुग रे आसे ना मु केमिति आसे ना मु सहस्र जुग रे थरे आसे हरि हरि बोला प्रभु कहिले मु सहस्र जुग रे थरे आसे ए कथाटी एति पई कहले यदि प्रभु केशव सहस्र जुग रे थरे आसंती थरे सत्संग रे बसिचंती भाबंत आमे केते भाग्यवान एई जन्म रे हम चर्म नेत्र रे प्रभु को पाद को दर्शन करि देले कारण से सहस्र जुग रे थरे आसंती ना नेक्स्ट कली जुग रे से आसे बोली किछि ग्यारंटी नाही सहस्र जुग रे थरे आसंती तो एई जुग रे